Guys, kabalo ko nga halos kitang tanan ni agi kita pagka-estudyante. Sa imong pagka-estudyante na natistingan ba nimo? Natay storytelling. Kana bitang medyo busy inyong maestra nya. Oo, lingaw-lingaw ra. Nya gibanaan man lagi ang maestra ninyo kay saba man kay mo. Mo tong naka-decide ang inyong maestra nga magpa-TV. Nya syempre kamo kay mga bata pa lagi, mga kinder pa mo ba? So nalipay mo kay, uy, magpa-TV si ma'am, anak mo. Uy, magpa-TV si ma'am. Tuwa na, giun na ni mama ang TV. Ah, lingaw-lingaw kay ka, lingaw-lingaw. Ang mga classmate na tinga ka kay mong classmate, sige magsulat. Sige sila tanong TV, sige po sila sulat. Unya ikaw, mura kagwa kay, ngano magsuwat man. Sila, ay basin, giganahan lang sila sa lida kay nagsuwat man sila. Mo tong ikaw, padayon na kay tanaw. Padayon na kay tanaw sa lida. Katawa-katawa ka kay. Medyo na katawanan ng salida unya. Sa hapit na mo man ng salida, oto, naghipos na yung mga classmates sa notebook. Nya ningon, ni kalit og istorya inyong maestra ba nga. Okay, class, get 1/4 sheet of paper, patay. Dito na kagisugod og kulbaan. Lah, unsa man ning anong pakuhaon man nagpapil ni ma'am nga nagtan-aw ron mig salida. Nya ikaw kay wa kay alam kay nagligaw-lingaw lay ka. Oh, nya imong mga classmate excited kayo kay magpa-answer di ay. Magpa-answer day ang inyong maestra, patay niya ikaw ana nagtutuyok na imong utok. Atay, wa ra bagi ko kadumdum og unsa tong mga kuan sa salida ba. Tay ikaw na murag nalipong na ka mga classmate malipayon gaya kay siyempre nakasulat gid sila mao day tumbot pasabot sa ilang pagsulat di ay kay kahibaw na day sila daan nga magpa-answer. Kuan na. Unya taman ng answer. Ikaw na zero ka kay wa man ka nagsulat ton ang tanan yung maestro nga kinsay ang mga pangutanag anak guys basta patanaw tag salida kay kuan man gid kabalo man unsay sinugdanan unsay tunga-tunga unsay nahitabo sa tunga-tunga unsay nahitabo sa kinalasan nya kinsa ang mga karakter asa dapit na ang lugar unsay ilang gistingan ana ba yeah. Basta ganda pangutana ikaw bisag isa ato kay naglingaw-lingaw ra lang tanog salida wa kay dayon duman kay wa man sa imong utok ang imo nga makatan-aw lang kag salida okay na malipayon na ka pero pag abot na sa time nga ting answer na nabutlog ka kaya ano mga nagsundog sa ila nga uy basig kinahanglan ng pagsuwat magsuwat sab gud ay wa man ka ni sundog ang imo nga naglingaw-lingaw ra man ka ako guys na tryan ko na nga story ko na siya mo nang ako lang gi-share sa inyo kay kabalo mo ko nga niagi sa buwana. Sa mga nakarelate ani nga video, paki-share day ko. Salamat, daghang salamat sa inyo. I love you.